The impact of Goa's heavy showers is now being felt indoors too. In Mapsa, the Deputy Collector's office has been hard hit, with water flooding the entire third floor. Work in key departments including the PWD, TCP and the Labour Commissioner's office has been affected. Water is leaking through the roof, flooding workspaces and damaging the infrastructure. Staff have resorted to covering computers and appliances with tarpaulin sheets to prevent further damage. But the bigger concern now is whether the weakened roof will hold and whether soaked electrical points might trigger a shock. आणि हाची जर परिस्थिती पळय जाल्यार बिकट परिस्थिती आसा ही आता सध्या ही मामलेदार बिल्डिंग ज्या कडेन स्वता PWDचे सुद्धा ऑफिस आसा आणि टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचे ऑफिस आसा आज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार वयलो जो स्लॅब आसा तो पूर्णपणे गळटा म्हणजे डायरेक्ट उदक पावसाच्या भितरूच येता थंय कॉम्प्युटर्स आसा ते धापून दवरल्या थंय जर पळयत जाल्यार इलेक्ट्रिफिकेशन जावन कोणी मरूंक शकता अशी परिस्थिती आसा थंय शॉक मारता फक्त हांगाच न्ही तर गोंयभर आमी आज पळयत जाल्यार चडश्यो ज्यो बिल्डिंग्यो आसा पयर सुद्दां मडगांव अख्खो स्लॅब कोसळ्ळो म्हापशा पयर बाजारांत स्लॅब कोसळून सकयल म्हणजे स्लॅबाचो सकयल्लो जो पोर्शन आसता तो सगळो कोसळून सकयल पडलो फक्त दैव सहयोगान म्हणजे देवाची कृपा ही खंय तरी की लोकांचेर अजून मेरेन काय पडूंक ना आनी हानी जावंक ना पुणून हे पळोवंक वचत जाल्यार लोकांच्या जिवनाची खेळ चल्ला हांव सरकारा कडेन मागता कित्याक हांवें आयकलां की जी टेंडरींग प्रोसेस आसा तो सुद्दां लेट केल्ले आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक जी कामां दिल्ली आसा ती सुद्दां पावसाच्या तोंडार दिल्ली आसा म्हणजे पावसाच्या तोंडार ही कामां करपाक अशक्य आसता एक्चुअली ही जी कामां आसा ते 4 म्हयने पयलीं काडूंक जाय आनी 1-2 म्हयने तरी पयलीं जेन्ना वत आसता ही जुनान करपाची आनी मेच्या एंडिंगाक करपाची कामां न्ही ही एक्चुअली पयलीं करूंक जाय जानेवारी फेब्रुवारीन टेंडर काडून मार्च म्हणल्यार कामां चालू जावंक जाय तशी जाली कित्याक पावस कितें अकस्मात पडना आतां म्हणून की मेच्या 15 एक पावस पडलो अशें गव्हर्मेंट म्हणू पूण मे 15 जातकच ही जी कामां आसा ताका 1-1.5 म्हयनो लागता. पावस पडलो पयलोच पावस पडल्यार ती मामलेदाराची रिटर्निंग वॉल पडली पहिल्या पावसात आता वयर पळोवंक गेल्यार मामलेदार ऑफिसान भितर सगळे उदीक लिकेज जाता आणि सगळी ऑफिसां मामलेदार ऑफिसां लँड अँड सर्वे हे ते सगळे ऑफिसां फूल मामलेदारान सगळे भिजून सगळे हे जाल्लेले आसा आणि तेंच्यांनी कॉम्प्युटराचेर कापेच घातल्या स्टाफाक तसोच म्हाका तरी दिसता स्टाफाक रेनकोट हाडून ती घालूंक जाय तशें तसली परिस्थिती जाल्या वायट परिस्थिती जाल्या थंय आमचे कवडे बांदलेले आहा तांकां त्रास जाता गव्हर्मेंट फेरणाक शॉक येता थंय लायटीक शॉक येता असली परिस्थिती आमच्या मामलेदार ऑफिसाची आसा हे केन्ना करूंक रावल्या. आज पावस निकतो सुरू जाल्लो आसा आणि आज बिल्डिंगेची परिस्थिती अशी आसा त्या बिल्डिंगेन स्टाफ जो बसलेलो आहा न्हू तेंचे आमकां पडलेले आसा प्रमोद सावंत काय पडलेले ना म्हणून आमी प्रमोद सावंता कडेन डिमांड करता आयज बेगीतल्या बेगीन तूं टेंडराची परिस्थिती पळोवं नाका आयज आतां वयर कापेत जाल्यार तुमकां घालूंक जाल्यार कापेत हांव विकती हाडून भितर सवाय मेळटा ती वयता आनी हांव प्रमोद सावंता कडेन हाडून दिता तेणी एक्सेप्ट करपाची कित्याक लागून वयर परिस्थिती अशी आसा न्ही पावस पडत न्ही बिल्डिंग न्ही कोसळटली. Nitiksha Gaonkar, Srishti Athanikar and Muzaif Sheikh for Goa 365.